Bili kuan. Hi guys. Today we are in a Dipol house. Turn your porn while live. Lubat pa ko pero okay lang. Mirada. Okay, let's go. Okay na ni bro? Okay. Mindanao versus Visayas. Let's go. Oh, you have one Okay, viewer. Hey. Singot ko eh. Hey. This is inspired by Father John. Yes. Do it. Play. Ano pa? Defend. Oh, akin. Okay. Pagpasya, retain. Sige. Let's go. Oy, kawan. One all. Let's go, Kuya Oni. Tanan. Ani na mo, panulong na mo. Okay. Pilas ko gani. Oy, 2-1. Kuanta man? 6 vs 6. Sila ko yan na. Wow! Banga. Oy. Ah! Three, 1. Let's go, Mindanao. Hey. Oy! Oy! 4-1. Last two. Ayaw, let's go play. Hey, dos ha? Asa dos? Kaya, ya, dos. Uy, dos ya. Let's go. 4-1. Oh, dos. Let's go! 5-1. Last ball, guys. Pero kasi, pusta ni. Bye. Revanche. Advance. Ako katulungan. Play. Let's go, Nick. Hey. Let's go, Mindanao. Hey. Dos na? Banga. Dos ko. Patay. Bawi. Bawi, Visayas, guys. Dos. Yan. Galis dos. Hey. Dah. Go! Grabe. Go. 3-1. Yan. Ay! Ay,
good. Four. Goalless pa. Mura na. Dos na ko ha. Kaduha. Sige. 3-4. Patay na pa. Yun na eh. Game. Size naman ba? Kita! Isa. Kuy! May kasurot na kuy. Boom! Balis! Full katulog sa... Let's go! Why tulog? Iyaw ningi. Walay tulog ay. Full na kay Gcash palud ko. Oh, unya na. Ako mo. Sugod sa natin eh. Isa. Ang kauban. So na. Play. Palasot. Galis. Goalless na tropa. Ime dito. Boom! Patay. Final game. Song anay. Final game na guys. Song Dre. 1-1 na score. Song anay tari. Play. Paano pag mudaog ko, kuan, kining taga-antikag, kasi mong gusto. Ano man, tagaan ko mo? Oh, Ano sa'yo mga tag? basta ko isa lang. Sige. Okay. Kung kadaw ka, tagaan ka. Sige. Play. Sige, taman. Ano natin, division natin magtula. Patay. Patay, sige. Kuan mo guys. Grabe. Pildi lagi kita ang Dos, play. Ay, sige, tapos mo. Ay, kuya. Say hi to our vlog. Hello. Say hi there. Hello. Come. Hello. This is Reverend I'm- Mano, I'm just an avid supporter. Our I Dean of don't play. Studies. Thank you. Ay, Ikaw les pila. Dos. Good pa day. Patay mo saya, pre. Dos pa. Sino kaya manalo dito? Ayaw sa lip din. Wala na. Gikapoy na, gikapoy. Play. Wala, patay. Let's go. Dito. Dito. Play. Let's go. Urdo. Last two guys. You can do this. Dali ya. Sino mananalo para sa iyo ya?
Ayokong sabihin. Wala mag-aari na. Good, good. Kapit na ng palapit. Okay guys, say hi to our vlog. Ha? Nag-vlog ni. Vlog ba? Ay live. Nag-live me. TikTok ko TikTok. Facebook. Ikaw sa kisay man. Isa inyo. Patay ka. Good na Uy, mga Bisaya na eh. Oh, saya na. Kamusta po, brother? Ay, Kausapin mo. Incarnation. Uy, yun oh. oy, oy. Imora. Imoro. Imora. Serve na tayo ulit. Sige, mamaya, Brad. Bomba. Ay, wala. Takbo. Uy, Sinalaksak! Ayaw! Journey. Go, Fortune! Go. Tabang ko sa. 4-3. Inbound ngayon, number 0. Oh. Hey. Uy. Aliyab! Ayaw! Dari kayo mamara yan? Mamara. Pero matalo na tayo karon. Baka gawin mo yun, ha? Ay. Let's go. 5-3. Isa na lang. Sana lang. Oo, wala na yan. Play. Serve na tayo ulit. Serve na tayo ulit. Balik na tayo sa Santa Cruz, brother. Sabay. Ayun! Go, Fortune! Oh, last. Last. Oh, nanalo tayo, taga Mindanao. Pero, Last rebound. Revans. Pero, nag-iwan ba Revans? Hello guys, last game, revanche. Libungan daw, Bigyan natin. 1-5. Oh, sige. Pantagal, banse. Okay, dos. Grabe. Wala pang hold. Play. No. Huli ka ngayon, boy. Oh! Ha? Let's go! Uno lang tayo, all kayo. Meron kayo, dos na mo kanina. Ay! Matay ko na. Ay! Dos, walay. Sunod, ating kalabanin dito. Sige. Taga Manila dito. Gi. Magkano pa naman papawis? NBTC. Ayun. NBTC. Okay, rebound. Dito. Play. Agin na. Binabot. Ay. Para game. Para kayo na naman lalaba. Game. Ah. Ay! Ako. Boss, Ito lang mga Visayas, guys. Lupit. Oo, yun o. Shout out kay Carl Ragay. Carl Ragay. Nakita ng ribbon. Oo, ng ribbon. Ay. Out. Boss, atan naman po next. Atan naman. Carl Ragay. Rebound. Oo. Kita. Replay. Replay.
Replay natin. Yak, baka muna, no? Wala naman to. Para sa iyo, bro. Ano yun? Para sa iyo. Hindi ko nakita eh. Oo. Isa. Oh, miss na. The ball will reveal. Ah, wala? Ay, galing. Chik. Eleven. Belay ka bien. Sino? That is Biani. Pailela na pinakagayos sa St. Peter. St. Peter Memorial Home. Oy! Huli. Oy! Ano yan? Sa thesis writing. Last one. Ano? Last course. Thesis writing, ano, 3 na ako. files. 5, taman ba? Tapos yung sabi, Okay. Fastball ang Visayas, guys. surname. Tapos, surname, tapos thesis writing. Ano? Writing files. Writing 1 files. Wala tayo. Oo, files. Yun. Good. Okay. Oo.